زنگ میزنم. شاروخ ما باید صحبت کنیم. تو با کدوم رو پیش ما اومدی؟ تو در خطر هستی. نه تو ناموس داری؟ ها؟ کم تریزو کش؟ اول گپای مرا گوش کن، بعد چیزی میخوای گپ زن. شروع. نزدیک نشو. دیدن نمیخوام. تا برای چی اومدی؟ شروع ما ترا آگاه کردنیم. تو چه آدمی؟ برای چی بازی میکنی قطیم؟ باید را میکشن. رامیز آدم ننیمت کردگیه. با؟ بس نبود؟ ای روزی که تو خونه رامیز رفتی همون روز مرا کشتگی بودی. ملیکا؟ برای چیزی که ملیکا؟ هیچ نه شیرزاد یخم کرد. شیرزاد؟ ها خوارچه خندون رو یک ماما یکم بار خویزی که بعد میبینم. تو میدونی که در خانه هممون تو رنگ خواری خود ما قبول کرده گیم.
ромизе нест ки ақафо ягон духтари бегонае ки қадр надорад рафта хеле маърака ташкил карда гунаҳгор ҷазоия. бигзор ҳамин ҳолати шудагӣ ба ту дарси хуб шавад. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашав, ботинан нашкан. хоб ҳатман вақташ ки омад инсони арзанда омада дар ҳаёти ту пайдо мешавад. худо хоҳад ин дарси майдак мегузарад. вале рӯзҳои хуб бар пешанд. ман бо ҳамун хоҳараки хандонро ман хонада дида хурсанд мешам. умедворам. хоб
جان خدا یارتان بود. رحمت قربان دیر میکنی گوش کن فقط دیر میکنی گوش کن اگر یک بار دیگر هم خیلی دیر موندی اول شور خزم میتیم دادا جون همشی با نوبت خوی اما گفتگی برای شیرزاد کنی قشلوق رفت. یک خانه خبر گیرد گاو مال سگ میبیاد. خیر شد نباشه رفتیم اپا جان ما میریم یا دو آمین. کاراتان پیش رود. خدا یارتان بود. الله تو رفتی پوندون بکنی روی ولی اما جو خبر چی دمدمی ما میگردی؟ رامیزی تو چی میخوای ما؟ تو چی میخوای ما؟ گوش که مایا زنده با زنده پوستونو میکنم فهمیدی مایا؟ ایدو دار دمدمم نگار بسیار شمالو میزنه کسل میشی میمری جواب تده نگاه نکن خیلی مادر دخترم خوش آمدی. اله آمین. خداوندا خوش پیر شویتان.
خونه شما با همه وقت خورسندی خوشبختی باشد آمین. من چای دم کنم. خوش اومدی. مریم جان доченька, это тебе подарка. Это моя мама. Ай очамо. Ай очамо. Rahmat. Это тебе подарка. Бери, доченька, бери, чтоб такой же счастливой была. Да, она. Тетя, теперь вы мне как мама. Dada. Tamam imar khoni to jikha khuruzish dakana. Bugüşon yok bir onkunum. Başkanım ki yarın helal ku. Dada kabul yaş nazım bir fonto. Смотри, какой. Это твоей мамы, да? Mahkuşut. Очень. Амика макул шутки. Aman apama dost ne doğru. Ben itufaya apa. Когда мальчика родишь, дай Бог, это тоже подарим. Ой. Тетя, я плакать буду. Нет. Asal, çormağız maviz, bodom, pista. Hamaşa mixamın guftagi. Odada lekera. Hamaşa khurdan da kor ki avvalidaş pisar şava. Yakıyak boru hamisha khurdum işe. Dada, ruz yakında mümkün hem hamaşa kor. Bu davleni min haber dönat. Köy kabul mekinim dada. Ya köy kabul darım. İstemiyor şu tamam. Kaltuna pızele dada. Kalnes mamule da. خداوند کریم همین روزا رو به سری ما میوارده باشه دادا İnşallah kuşka. Nefisteki ko. Navbeti to badin. Ki şarkı nefemem. Şöyle olur mu? Ya şöyle de dur. Çek var. Kurban piyola diyor. Ha? Piyola. Tıkmanı bir düşünün mü? Aa düşünün bacım. Ama Чё яйца бегают? Это он шутка, шутит. Шухар, охи, бачай шухар. Харме Шутник. Ай, до даракам. Чхарман хурсан. Худо бахта татьян. amacım bakın ne kadar. Стыла гиршин. Чойка шакун. Мамочка, гуфти мичи, гуфти мамуля. Хороший. Хороший, хороший. Это скоро ему тоже жена возьмем, да? Da. Hadi çayım kaşım. Amacım alışmaya çayını. Amacım ne çayını? Rahman. Dada. Cis bizi zor tayyip Cizbez. Dada. Rahmat selam. Maria xonmam şöyle. Eta. Mamulya. Maria xon این تعظیم از کجا یاد گرفتید؟ از اینترنت. آفرین آفرین. Rahmat be internet. دخترم انا اکنون معرکای گذراندیم همین خانه دادرم پسروشه تو به می سپارم اکنون من خانه میرم پسرم
Теперь ты здесь, хозяйка. Я хона мерам кишлок. Ако худат инҷоя нигоҳ мекунӣ, хӯрок мепазӣ, додаракам ба ёрдам мекунӣ. Останьтесь еще. Чанд рӯз истодам бачем, ако мерам қишлоқ. Апаҷон, бистем, вале яхси чур бистем. Шуд, хуб истодам. апаҷон як-ду ҳафта истед камтар гӯш кунед ман як хонба аз ҳамон хӯрокҳои болаззатон пухтасед ёдсед ма чиза омӯзонед ана баъд мо гусел мекунем. Майлаш, бо як ҳафта меистам. Ҳамаша ёд метиҳам, нишон метиҳам, ҳама кора ёд мегирӣ духтарам. Ҳамаша ёд мегирӣ. Ошпазиам ёд метиҳам. Самбӯсипазиам ёд метиҳам. Кани гир якта хӯр, ина ман худам пухтагӣ. Бой вкусно. Не, шумо мо бисёр хӯрдагием. Гиред. Гиред келинҷо. Пожалуйста, я дег посмотрю. Какие шустрые. Ама кора метонанд. ҳама кора метавонанд. Дома мами нет. Сами всё делят. Барами ёд гирифтанд. Ну теперь я есть. Раҳмат. Теперь... Готовить борщ будешь? Да, Он борщ любит. любит. Сметанка побольше. Оша ман худам ёд метиҳам. Ошпазия. Ман наметонӣ. Ман ёд метиҳам. Нишон метиҳам, покажу. Будем вместе готовить. Хорошо. Хушомадӣ. Шорух, гӯшти гӯспанхати ҷизбиз кеса. Такой джизбиз. Там мясо жарит, мясо. Марашка. Джизбиз. Жако. Кисмилок нет, да? Ну, я. Тоба. بچه ساعت چند؟ ما مامی و خالی میشم. خب برور خی خای بخورید با کاپوچینو. ناخذ ما وعده کرده بودم کشناس میکنم گفته میرویم؟ راستی گپ نمیدونم کمتر کار بسیار ریان من بسیار آدمی نزدیک ندارم. حتما میرویم. خای مایلش چی لوچ خب رحمت برای چی دیگه؟ برای کار بسیار مونده میشوی؟ به حد
نه خب نازم میگیره کی نیست که تماشا کنم بیسته محشر خود دایولی دارنیش بالا نشده بود قربان آقا بایم جان چی کار میکنی؟ همین چند کارا بگیرم نمیشه بی؟ آقا تازگی کرویز ساعت 2 شب شد رو خورم قربان مالش هم